Gaming show, what's up guys? Back again with another banger video. Nandito kami sa COC and I'm Chase sitting in a chair. May mga bagong desk tayo. Ooh, bagong desk. Sheesh. Alapat na pre, pwede na to sa ano. Buong setup ko pre. Kaya mo. Alam nyo guys, ang lamesa ko is planchahan. Ay. Guys, minumulto na kami. Minumulto kami pre. 3 AM challenge, let's go! Kala ko lang ang laking whiteboard oh. Yan na ang atin dapat. Yan tayo Pasok! Cut beds, pre. For 8. Gusto ko wet bed. Eto, ano? Water bed. 7, 8. Akin na yan. Cover yun pre. 1. Uy! Nandito yung covers ko. If I make the bed, she gives me the head. So, pillow cover. Again. Yung ganitong kulay lang, pre. Yeah. If I make the bed, she makes the head. Right? She gives me a head. Wow, kumats. Go guys. Nagbibideo ako. Pero kumot yan? Sure ka? Check mo yung edges niya kasi minsan ay, yan ano, siguro yun, hindi yan kumot. Ito ay bedsheet to. Punda to. Punda ba talaga yan? Kumot yan pre. Kumot. Tulad na ito. I'ma put it here. Bedsheet to. Ito kumot. Kumot ito. Ito kumot. Kita mo naman siya ng mga... Saan ang kumot? Punda. Sa una. Kumot. 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 Yeah. Yeah. Sa dakong-dako. Kamot, gago. Sa dakong-dako. Ang dughan mong pagkadako. Dako Sa goma. Kumot. Wala sabing doon nga yung mga bedsheet. Kulit rangan eh. Kanyalit. Bitchit ka lang. Bedsheet. Kasi yung mga merong folded edges. Oh, fuck shit. Joke lang. Check mo muna pre. Kailangan natin makakompleto ng tigwa 8. Ay, oh. Bedsheet. Ano? Kumot. Lang. Kumot kali. Kumot kali. Oh. Bin. 1, 1. 2, 4. 3, 5. 6. 7. 8. As 9. 1, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 5. 3, 6. 6, 4, 7, 8. As in 9? 5, 9 ka lang pre. 6, 8, 9, 7, 8, 9. Yan. 8, 9. 9. Siyam. Okay na yan. 9. Send yung may program pa tayo per video. Nagbilang talaga tayo ng maayos. 9, Yeah, 9. Minulto na naman tayo. Multo guys. Ay, naku Angela. Ay, gago. Ganyan taga siya? Oo. Si... Bobo yan eh. Yun lang guys. Tayo na ilang. Sorry na. Bye guys. Lights off. Lights off.